Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, на ваши вопросы отвечает доктор Михаил Лайтман. Добрый день. В студии Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Bom dia, estamos aqui com o professor Rav Leitman неизвестные факты о e древней мудрости Каббала. Это значит и мифы, и то, что estamos sem áudio no уже momento. стали поступать вопросы. У нас уже есть с чего начать. Очень интересный вопрос Валерии из Челябинска. Instante, por favor, Сразу на несколько стадий. sem a Как хоть, вы tradução. меня не предупреждаете, о чем говорить. Да, сразу Даете надо... заранее материал. Да, сразу надо... Я просто плюхаюсь. Все. Ну вы же не обижаетесь? Я не обижаюсь, но есть Tradução, não вопросы, temos tradução do russo no momento. то это надо как-то все-таки подготовиться. Ну, тем для наших слушателей будет понятнее, что я, поскольку вас знаю уже с 95-го года, это значит, получается, сейчас, секундочку, 22 года, 21 год, я помню, как только мы начали радиопередачи, вы первое, что мне сказали, ты мне вопросы никакие заранее не говори. Да. И это было еще 20 лет назад. Я человек экспромтов. Да, поэтому что делать? Вот мы и не говорим. Это характер. Да. Это не потому, что я все знаю, потому что я по-другому не могу. То есть это я не думаю, что мне в плюс работает. Eu não posso fazer de outra forma. Não creio que seja um benefício para mim. Eu não posso fazer de outra forma. Isso é só um impulso. Essa pergunta que vem do nada, algo clica na minha consciência. Isso me traz muitas coisas. Um drama normal? Sim, não é esperado isso. E agora, os telespectadores não estavam preparados. E eu gostaria de perguntar sobre desenhos. Você não pensa muito, você senta na lição e começa a desenhar. Eu nunca pensei nisso. Surge. E eu dou lição há 30 anos, pelo menos. E muitas horas ao dia. Mas todos os desenhos são diferentes uns dos outros. A Kabbalah não pode ser feita de outra forma. Não sou eu. Qualquer cabalista, sempre há uma nova imagem que nasce de dentro. E ele fala dessa imagem. Não pode ser de outra forma. Não é porque eu li em algum lugar, alguma vez. Por isso que apresento. Eu posso conectar isso, ligar isso, mas é somente do novo Partsuf que nasce de você, das 10 Sefirot, de todas as suas novas nuances, conexões, e é isso que você fala. Se você não tem, está morto. Bom, eu sempre tive professores também em filmes que prepararam com antecedência o material, mas isso é algo diferente. Não sou assim. É possível, se eu tiver que dar uma lição muito séria para um público muito sério, numa universidade, por exemplo. Eu já dei palestras em várias universidades. Mas se eu sei que serão estudantes estudando, não tem problema. Sim. Em Miami, por exemplo. Sim, também em Chicago, várias universidades eu dei palestras. Aí eu preparei. E não é que eu tenha preparado, lido, mas preparei internamente. Como estamos falando de fatos, vamos falar de fatos anuais da Kabbalah. Uma pergunta de Valéria. Ela pergunta, está escrito na Wikipédia, está escrito que a Kabbalah, a palavra recepção, é algo místico, religioso, um conhecimento místico religioso, uma sabedoria mística religiosa. O que você diz sobre isso? Não posso dizer nada, alguém escreveu, está lá. Então pergunta-se, se não é uma religião ou um estudo místico, o que é? Diz o Rav. Como teórico? Bom, é como se estivesse flutuando no ar, as pessoas dizem, mas na verdade a Kabbalah é uma ciência que é estudada por pessoas chamadas cabalistas, que percebem o mundo superior
alcançaram este mundo superior depois de realizar certas ações dentro de si, não místicas, mas estudaram as leis deste mundo superior, dessa estrutura superior, ou seja, as forças superiores que existem mesmo agora à nossa volta, exceto que não as descobrimos ainda, mas os cabalistas as descobriram, e se quisermos descobri-las, temos que fazer a mesma coisa que os cabalistas fizeram, e vamos perceber e estudar essa força superior da natureza da mesma forma. São chamadas de superiores porque existem na esfera da doação. E a qualidade da força da doação diferente da recepção. É por isso que a interpretamos e definimos assim. Continuando. A questão mística no judaísmo, por exemplo. Não há nada místico ou esotérico. É uma ciência pura, antiga, e mesmo filósofos gregos antigos que falaram da Kabbalah escreveram isso, que estiveram em contato, estudaram com cabalistas no antigo Israel, e filósofos e cientistas da Idade Média, etc. Até hoje, essas pessoas falam disso. Elas não vieram do judaísmo. Não tem nada a ver com o judaísmo, não. O judaísmo, na verdade, nasceu muito depois. Ele veio da Kabbalah. Em essência, é uma distorção da Kabbalah. O judaísmo é a aplicação da Kabbalah para as coisas materiais, terrenas. Sim, a vida terrena deste mundo. Uma pessoa deste mundo que quer ter certa relação com o Criador, ela toma da Kabbalah coisas, descrições puras e terrenas e forma a religião. Em outras palavras, você pode dizer que acima dos estudos egoístas é filtrado através do ego, daí você tem o judaísmo. Ok. Vamos continuar? Ótimas perguntas aqui. Então, o estudo místico e religioso do judaísmo ocorreu no século XII. Errado. Errado também. Não apareceu no século XII. Na verdade, há quase 6.000 anos que surgiu. Temos uma data. 5.770 e tantos anos atrás. Isso, 4.777 anos. Iniciou a nova era judaica. É por isso que celebramos esta data como o novo ano judaico. Mas você diz que não é judaico, judeu, mas... Bom, porque de acordo com o calendário, é 5.777. O calendário cristão tem 2017. O calendário muçulmano tem X anos. Bom, com o surgimento de Adão e a sua revelação do Islã que existimos, isso se chama revelação da Kabbalah. Sim. É o nascimento da Kabbalah e nós começamos a calcular isso. No século XII, então, é o Moshe de Leon. E a disseminação, a continuação no século XVI. Bom, nunca foi disseminado, nunca foi anunciado. Até pouco tempo atrás, gradualmente. Você pode dizer que começou com Moshe de Leon, século XIII, XII, começou a se expandir. E no século XVI o Ari. Sim, mas essa é a revelação oficial da Kabbalah. Sim, esse é o ponto final. A revelação da Kabbalah começou no século XVI. Bom, filosofia, religião, misticismo, judaísmo, não é nada disso. Todos se confundem em relação a isso, incluindo os cientistas que estudaram Kabbalah e mesmo os judeus que pensam que a Kabbalah vem da religião. As pessoas ficam bravas comigo, sim. Bom, o fato de você não considerar isso e dissemina a Kabbalah ao mundo inteiro e simplifica, isso é descrito.
E a pergunta sobre isso de Moscou. Se a Kabbalah na religião, por que ela fala do Criador? Porque ela estuda essa força superior como um cientista, um físico que estuda as forças deste mundo. A Kabbalah estuda as forças do mundo superior, dessa próxima camada da natureza. Uma pergunta, ao ler Zohar, sobre todos os tipos de demônios, anjos, misticismos, é estranho você dizer que a Kabbalah não é misticismo. Por favor, explique o que você quer dizer. Você vê todos estes nomes, Satã, anjo, etc. Há vários nomes. Demônio, diabo, vampiro, tudo que você pode imaginar. Foi assim que os cabalistas chamaram em hebraico, no hebraico original. É isso que os cabalistas referem ao nível das forças da natureza. São todos iguais. Então, o negativo não anula o positivo, assim que chamam, e a Kabbalah usa todos. E isso está escrito, foi escrito há 5.000 anos, 3.000 anos antes de qualquer relação com o judaísmo, o cristianismo, que se apropriaram destes termos. Estes são termos de forças. Então, só porque as pessoas começaram a colocar termos diferentes, interpretar de forma diferente, começaram a trazer para o nosso mundo, nosso espaço. Sim, isso tudo. Chifre, rabo, essas coisas assim. Sim, na verdade falam de Moshe também. Foi dito que ele tinha outra coisa, outra palavra para corno, como se ele tivesse um chifre. E, na verdade, há uma estátua famosa de Moisés com um corno. Sim, e também nos filmes de Hollywood, rabo e chifre, algo assim. Outra pergunta? Uma grande parte da humanidade é religiosa. Tem seu próprio entendimento da religião, de Deus. O que é a força superior da Kabbalah? Qual é a principal diferença aqui? Nós temos que entender que a humanidade, de forma geral, sempre teve medo de algo, e ainda tem medo. E sempre tentou achar certo meio para se proteger contra as forças inanimadas da natureza. Da mesma coisa que foi escrito sobre Abraão. Ele era um sacerdote, foi sacerdote na antiga Babilônia e realizou certos figurinos, projetou. Provavelmente ganhou muito dinheiro com isso. Daí descobriu essa nova força, chamada natureza ou Criador. Descobriu que ela é única, só ela existe e é boa. E não queria nada, ninguém idolatrando, nem realizando oferendas, sacrifícios. E de lá começou a investigar cada vez mais e começou a ensinar outros também. É onde ele continuou a linguagem cabalística, que começou desde a época de Abraão, que viveu há 5.777 anos, e todos estes anos se passaram, de Abraão até nós, e é uma longa história. E de forma gradual, a Kabbalah cresceu, se desenvolveu. Há 4 linguagens que a Kabbalah usa para descrever o mundo superior, que os cabalistas usam. E através dessas linguagens, gradualmente podemos chegar a sermos capazes de perceber o que eles perceberam. Das palavras do Baruch HaSulam, muitos que revelaram os mistérios da Torá
а также и прочих мистификаторов, стремящихся извлечь из этого материальную выгоду. Desculpe, amigo, está sem tradução desse trecho. Basicamente fala daqueles que tentaram extrair benefício dos segredos da Torá. O que é fé na Kabbalah? Outra pergunta. Fé na Kabbalah significa qualidade de doação. Não é a mesma coisa que na religião, crença, fé. Estou repetindo de novo. Todas as palavras, todos os termos cabalísticos e definições nasceram há muitos anos antes da religião. O judaísmo surgiu 2000 anos atrás. Antes disso, era a Kabbalah, que existia no povo, nas pessoas, que viviam com a sensação de dois mundos, o nosso e o mundo superior. E daí caíram dessa percepção do mundo superior e permaneceram na percepção do nosso mundo. E dessa percepção do nosso mundo, o que transpareceu foi o judaísmo, que chamamos de judaísmo. E daí não é... Daí a condição, uma próxima com a si mesmo desapareceu e as pessoas começaram a realizar essas tradições materiais. E a partir daí veio o cristianismo com seus ramos, o islamismo, e daí nasceu todas as religiões. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são considerados simplesmente não relacionados com a Kabbalah. A Kabbalah não relaciona eles de forma alguma. Ela examina o mundo superior e traz à pessoa a sensação onde pode revelar este mundo para si, enquanto vive no mundo material. E a fé na Kabbalah é a qualidade de doação. Então, podemos dizer que ir de experiências recentes começa pela percepção egoísta até chegarmos à fé, que é o que a Kabbalah diz. Isso. E a fé é a qualidade de biná, de doação. Isso se aproxima à história. E temos uma pergunta. Que língua era escrita na Babilônia, usada? O povo da Babilônia falava aramaico, que foi usada na Kabbalah, e costumavam ter um pouco de hebraico, mas era usado por pessoas que alcançaram o mundo superior. Porque o hebraico é a linguagem da luz superior e o aramaico é a linguagem dos vasos, e as duas são idênticas, totalmente opostas entre si. É assim que isso ocorreu. Por exemplo, em hebraico, luz é or, e noite em aramaico é horta. Veja quão opostos são. Mas as linguagens são opostas, mas usam as mesmas palavras para sentidos opostos. Eu tenho uma pergunta. Ele falava aramaico e Abraão hebraico. Ele está falando do pai do Abraão e Abraão. Aramaico e hebraico são línguas que se complementam, línguas antigas. Há certas publicações hoje que mesmo os hieróglifos egípcios vieram dessas duas línguas. Basicamente, todas as línguas vieram destas línguas. Foram construídas em equivalência com duas forças da natureza, doação e recepção. Todos esses desenhos vieram de lá. Temos uma pergunta: como falamos de outros fatos, o livro do Zohar escreve que todos os egípcios eram sábios poderosos, feiticeiros, e muitos dizem que tinham força porque estudavam Kabbalah. E não só na Torá, mas em outros lugares é escrito.
no Midrash Rabbah e Torá e outros livros, mesmo em livros escritos há 4.000 anos, que estudamos na Kabbalah, como comentários escritos há 6.000 anos antes da nossa era. Há um livro que veio até nós de Adão, há 5.677 anos. É um longo período de tempo. Há muitos outros livros perdidos e está escrito sobre eles que eles existiam. Abraão escreveu um livro da criação, Sefer Yetzirah, que também foi em torno de 3.000 e tantos anos atrás. Essa é a pergunta em essência. O faraó no Egito eram magos e outros magos também. Sim, você pode dizer o que quiser. As pessoas consideravam tempos antigos. Eu gostaria de dizer só uma coisa, se você quer ouvir. Não eram milagres, não existem milagres. A Kabbalah é um conhecimento material, materialista, maravilhoso, totalmente materialista. O que ela diz é que tudo que você pode alcançar, pode escrever e daí tem o direito de falar. Mas se não alcança, então fique quieto, porque isso é considerado misticismo. Quem tem perguntas sobre isso exatamente? Há uma pessoa que diz, eu quero que você dê exemplo específico e não só termos. Como eu posso dar exemplo se você não percebe? Você precisa de uma sensação e percepção adicional de modo a ver o que vejo, daí você vai entender o que estou falando. Toda a questão aqui é para você expandir seus sentidos, é isso que a Kabbalah fala. Ele continua, se essa é uma ciência, eu posso dar exemplo disso? Não. Só a pessoa que se torna cabalista recebe essa informação e pode ver isso. Nós vamos ver na sua visão interna, não com seus olhos. A outra pergunta semelhante. Vamos para outro lugar, não para Paris. Os egípcios antigos falavam de Kabbalah porque eles dizem que estudaram desses... que os filósofos gregos estudaram de cabalistas. É improvável que Pitágoras tenha viajado até lá. Bom, pessoas da Grécia Antiga vieram estudar na Judéia para estudar. E falaram disso. Escreveram sobre isso. Escreveram? O meu professor, o Pitágoras, o pai da filosofia, herdou seu conhecimento. Sim, foi um filósofos da Idade Média que falaram sobre isso. Sem dúvida, o que quer que sabiam no Egito, tomaram dos judeus e os judeus ocultaram essa sabedoria. Abraão, desde o início, queria falar disso a toda a Babilônia, mas não conseguiriam. Isso depende dos desejos das pessoas. Vemos que mesmo hoje, isso não é desejado. Mas ninguém estava ocultando. A Kabbalah foi ocultada por 15 séculos, digamos, do ano 0 da Era Comum, depois de Cristo, até o século XV. E a humanidade precisava avançar e se desenvolver, evoluir internamente, nesse desenvolvimento interno, amadurecer-se. Começando a partir do Ari em diante, no século XVI, era possível disseminar a Kabbalah para todos e o Baal Shem Tov começou a fazê-lo. Temos uma pergunta. Nas notícias você ouve relatos que cabalistas governavam o mundo, é verdade ou não? Eu vou te dizer.
governar o mundo é governado por uma única força da natureza, mas influenciar esta força da natureza é possível por todos. Cabalistas podem influenciá-lo de forma seletiva, mas só de forma positiva. Negativativa, você não pode influenciar nada. Nós podemos acelerar, avançar com certas ações positivas, e é assim que a Kabbalah fala. Todos nós vamos chegar a um estado final, e para acelerar este avanço de forma positiva é só com a ajuda da Kabbalah. Sem a Kabbalah, vamos chegar a uma correção final também. Então, os cabalistas têm uma influência positiva no mundo. Sim, os cabalistas têm uma influência positiva e acelera este mundo, e você só pode acelerar. Digamos, em vez de 5 anos, 1, 2 anos, por exemplo. A Kabbalah, uma pergunta, se a Kabbalah não é científica? Não científica não existe. Você pode olhar livros cabalísticos, a Árvore da Vida do Ari, o Estudo das Sefirot do Baal Sulam, e verá o quanto esses são textos sérios. Você não vai ver a palavra Deus lá, mas só forças e todo tipo de rascunhos. É uma ciência sobre forças do nosso mundo. Como exemplo, forças que controlam átomos, que você realmente pode ver e até controlar, mas só no próximo nível. Outra pergunta da França. A Kabbalah poderia existir sem a Torá? A Torá é Kabbalah, não é que foi criada, depois mudada. Não sei se pode ser falado de forma diferente, locais diferentes, mas a Kabbalah, Torá, é um registro cabalístico do mundo superior. Não fala de nenhum tipo de avanço em nosso mundo, como nós entendemos. Só fala de forças que ocorreram no mundo superior. Por isso que todos esses atributos escritos lá, pessoas, árvores, tudo que é visto em nosso mundo, tudo isso é escrito na linguagem dos ramos. E no lugar de todos esses objetos, nós precisamos imaginar forças descritas de tal forma. Não história, nem nomes, forças, não geografia, mas força, certo? E continua daí. Cada palavra é uma força. Sim. Esse é um registro alegórico. Além disso, você diz que cada letra é uma força. Óbvio, cada letra também é uma força. Tente ler a Torá de outra forma, é impossível. Ela é criptografada, codificada. Outra pergunta. Existem pontos em comum entre sufismo e Kabbalah? Sufismo é a versão islâmica da Kabbalah. Eles se aderem aos mesmos princípios que os cabalistas se aderem. E sufismo é mais simples. Nível egoísta? Não. Bom, se relaciona com o Islã, mas eu diria de forma simples. Vamos olhar assim. É uma versão islâmica do Islã. Tudo que está escrito no sufismo, nas suas fontes, é tomado da Kabbalah e está correto. Em resposta ao que você disse, tem outras perguntas. De Hamburgo, você disse que a pessoa não pode afetar nada negativamente. Todos os vilões
na história, eles não tiveram uma força negativa? Você pode explicar? Agora, você tem vários tiranos também. Isso não é uma influência negativa, então? Você disse que a pessoa não pode influenciar negativamente ninguém. Não, não. Não pode influenciar o avanço da humanidade. É isso que eu quis dizer. Essas são forças negativas da natureza. E é assim que foram manifestadas e são nossa natureza. Em relação a quê? Em relação ao seu fim positivo? Sim. Que foi predeterminado desde o início e é assim que avançamos. E é só através da Kabbalah que podemos encurtar, digamos, acelerar e tornar este desenvolvimento mais fácil e prazeroso. Uma pergunta: por que a Kabbalah não... O sistema de ética... Como sistema de ética, porque fala do amor ao próximo. Bom, será assim, mas agora a humanidade ele não está pronta para isso. Atualmente, passamos por certos estágios do reconhecimento do mal, da natureza do homem. Nós aprendemos de todos os problemas que estão à nossa volta. Chegamos a um estado onde não sabemos mais o que fazer conosco. Por isso, gradualmente começamos a entender que precisamos do conhecimento do nosso mundo, das profundidades, e como essas forças operam nela. E gradualmente vamos chegar ao entendimento que sem a Kabbalah, sem a sabedoria, estamos perdidos. E a Kabbalah está pronta e pode ser utilizada, de modo que temos certeza do desenvolvimento prazeroso até o estado bom. Estamos sem som no momento. Любовь имеется в виду, когда я могу ощущать желания другого человека и наполнять их. Desculpem, amigos. Estamos sem som de tradutor espanhol no momento. Это когда я желаю ощущать его желания и наполнять их. Вы сегодня переписываете Википедию совсем так. Ну, Википедия, известно, что это, в общем-то, свободная энциклопедия. Любительская, и по уровню, и Desculpem, amigos, acabei de pedir ao Marcelo para sair da tradução e fiquei sem som. Тайна в Кабале означает то, что мы еще не раскрыли. То есть мы раскрываем любой объект, любое явление на 4 стадиях погружения в него. 4 стадии постижения его. Так вот, если мы его только начинаем ощущать на 1 стадии, а остальные стадии еще не ощущаем, но мы предугадываем, что они есть, тогда наше состояние на 1 стадии называется ощущением тайны. Таня из Парижа спрашивает, удивительные, универсальные законы, эти применимы ли мы или за пределами нашей земной сферы, или они действуют только в духовной вселенной? Эти законы, о которых рассказывает Каббала, они действуют только в духовной сфере. А их влияние на наш мир? А их влияние на наш мир, оно абсолютное, но только через духовные сферы. То есть, если мы желаем выполнять законы духовного пространства, то одновременно мы этим будем влиять на законы, которые существуют в нашем мире. Вот Юрий Васильевич из Минска все-таки требует ответа. Откуда в Mais alguns momentos, amigos, vamos para a técnica. От Творца, от самого.
Так и сказано, я создал зло и дал Тору, то есть методику его исправления. Ну вот и вопрос, откуда в совершенно добром Творце родилось вот это вот Зло. зло. А вот это является великой тайной Творца. Творца. То есть это является, как сказать, это является деянием творения. Творение – это именно рождение зла из добра. Как из доброго Творца происходит зло. Вот это вот действие называется творением. Я сотворил зло. А потом мы узнаем постепенно, что это зло, оно вообще не зло. Это просто относительно нашего замкнутого, ограниченного состояния, таким оно нам рисуется. София из Херсона говорит так. Ждали перемен к лучшему, получили разочарование. О чем это? Она продолжает. Никак не могу повлиять на свою судьбу. Времени прошло и не тратится не на изучение Каббалы. Очень длинный вопрос, но, в общем, она спрашивает Жан Фреско, который описывает в проекте «Венера» новую жизнь. Это и ресурсно ориентированная экономика, такая вот хорошая утопия. Жизнь без денег. Насколько жизнь без денег, насколько это возможно? Ей хочется очень так жить. Вот она, Хочется с в позиции коммунизм Каббалы. пролезть. По жизни хочется очень. Вот Фреско, этот, я мало что вот там понимаю в этом, но он всю жизнь этим занимается. Лет, по-моему, 50. Он строит такой проект, в котором будут люди счастливы, в котором технический это прогресс будет на... Фантастика, конечно, хорошая, приятная. Так в чем дело? Как с точки зрения Каббалы, возможно ли это на Земле? На Земле возможен абсолютнейший Muito agradável a в sensação. хорошем смысле слова, и он будет построен, и он будет существовать, когда зависит от нас. И это жизнь без денег, как корня неравенства и зла. Да, естественно, со всеми этими. Это Баля Сулам описывает в своей книге «Последнее поколение». Там говорится, что это начнется в одном определенном месте, соберутся. Ну хорошо, да, но тут говорится ведь о том, можно ли это и будет ли это. Будет. Будет. Вот Великанов Александр спрашивает, говорят, поскольку у нас сегодня мифы и тайны, говорят, масонские ложи формировались при активном участии каббалистических групп. Кто такие масоны и как они связаны с Каббалой? Я знаю, что вы с масонами встречались. Я встречался... И с суфистами вы встречались. Встречался с суфистами, встречался с масонами. С суфистами встречался в Голландии, в Англии, в Америке. С масонами встречался в Риме и еще где-то. Да, у нас в Израиле есть большая масонская ложа. Там... Не, ну в Риме это было красиво, с такими орденами, вообще это было очень красиво. Да, а в Англии меня этот вот очень суфист, вот в нем было что-то, вот он такой, да, в нем, нет, да, нет, он настоящий. Он настоящий суфист. Так сидел с растерзанной рубашкой такой на кровати, больной, и говорил. Хорошо, было интересно. А вот масоны без меня были. Вот как вам масоны все эти? Вот говорят, каббалистические группы создали Нет, масоны. масоны абсолютно к Каббале не имеют никакого отношения. Это люди, которые разыгрывают между собой особые отношения, которые в своем общении между собой строят свое внутреннее маленькое общество. Ни к иудаизму, ни к какой религии, тем более ни к Каббале не имеют никакого отношения. Они, в принципе, считают, что обрядами можно влиять на свое состояние Penso que os окружающих. rituais И у них você есть вот pode такие всевозможные обряды. influenciar seu Я бы не estado, сказал, что они интересны. Я mas видел их и присутствовал при них. não escreveram Получал cerimoniais объяснения. e poderia estar em Но лично, меня вообще трудно, конечно, чем-то поразить, потому что Каббала, она ставит человека на такой уровень, что после этого уже удивляться нечему. Но действительно, не ищите в мире ничего загадочного. que já não há nada que possa surpreender, mas não busquemos nada de mistérios no mundo. Tudo que é misterioso, porque não conhecemos.
Но при чем тут Маркс? Я не Маркс, я Tudo не... Материалистическое é melhor четкое manter понимание. tudo em nível Каббала — это material, é o mais исследование природы, seguro. только высшей природы, а не просто физики Pergunta: нашего мира. И она таким же образом подходит ко o всему dos объясняет, и она materialistas, поэтому открыта sim, a для всех. Kabbalah é o И не estudo da требуется никаких natureza, mas a посвящений natureza особых, и superior, por em знаков, cima и desse одежд, mundo. и заклинаний, ничего. Então, У вас uma есть pessoa желание, pode приходите aplicar-se a и ele начинайте изучать. А далее dessa все зависит forma. от вас. Não há Сможете подняться над своей природой segredos, não há эгоистической? mistérios, não Тогда há que станете гуманистом. unir-se a nada em Вы мужчина especial. и женщина. Simplesmente chegar e Возник вопрос estudar. Артема Se uma Скорикова. pessoa pode Творение — elevar-se это por рождение cima de зла sua из добра? natureza Что такое egoísta, ele зло, pode настоящее, converter-se em вечное, духовное зло? cabalista. Outra pergunta. Зло — это просто A зло относительно другого criação человека, которое é испытываешь. o Это и есть mal зло, a ничего partir другого do нет в bem? мире. O que é o mal? O Отношение raso. между нами или зло, или добро, O mal оно é que faz проецируется dano a outra pessoa на всю систему e сил, dano которая nas существует в relações entre природе nós. и вызывает Inclusive, соответствующую relações entre реакцию. nós podem ser boas ou Вот и все. más Это мы учимся Каббала. e estão Пусть dentro de любит um ближнего, как sistema de себя. forças. Основной язык, основной закон. Вот Светлана из чата вебинаров спрашивает, что нужно Desculpem, просить, amigos, чтобы достичь духовного экстаза. interrupção novamente. Pergunta: Экстаза o que духовного temos можно que pedir достичь, когда вы para находитесь chegar вместе a essas со своими leis товарищами espirituais? в слиянии с ними. Что просить? Только O этого êxtase просить. А то, что espiritual раскроется внутри, вот se вы alcança quando você está com seus Про то, что amigos. ожидается раскрыться Ele tem que pedir e Татьяна из России. unir-se a Может ли изучение eles, Каббалы una-se a развить у человека eles e o какие-то verá. способности, ясновидение, Outra экстрасенсорику и pergunta: так далее? Вот вы стали более pelo чувствительны? estudo da Или наоборот, после Kabbalah, встречи с Каббалой? ни ясновидение, desenvolver ни essa habilidade экстрасенсорики dentro da Каббала не pessoa, na развивает. realidade, Появляется внутреннее extrasensoriais зрение, но оно не имеет são никакого отношения к extrasensoriais. этим вещам. Есть A интрасенсорика, Kabbalah есть não ясновидение, есть desenvolve такие nenhuma есть coisa ощущения будущего. extrasensorial, Есть люди, которые nenhuma ощущают это, capacidade de но это не profecia. имеет Ela me отношения к dá. Каббале. Это люди могут быть абсолютно É эгоисты, verdade que a злые, parte da всевозможные. Kabbalah há Как правило, они не pessoas очень-то que такие. têm Как правило, они более esses настроены на добро. extrasentidos, que têm essa capacidade de Но sentir o до futuro. свойства отдачи и любви Далеко это еще. еще далеко. Eles Да. Это просто podem fazê-lo, развитые такие чувства. Но они есть у каждого человека. mas Каждый человек может их развить. estão muito longe da qualidade de amor e otorgamento. Essas pessoas simplesmente é uma habilidade que têm, uma Человеку capacidade свойственно думать, especial. что у него есть свобода воли. Свобода Outra желать, поступать, pergunta: выбирать. Почему в Кабале говорится, что у человека этого мира свободы isso é выбора corrente нет? para uma Это же pessoa я выбрал pensar que сейчас tem задать вам этот livre-arbítrio, pode вопрос. escolher, Да. porque a Если бы Kabbalah только знал, diz каким que em образом nosso тебя сверху mundo направляют, uma каким pessoa não образом tem тебя схватили livre-arbítrio. за ухо и привели, и посадили, и Se всунули тебе в голову этот somente вопрос, и essa ты сейчас его задаешь. pessoa Если бы ты все это supera видел, como тогда ты está понял, что dirigida ты desde на cima, самом деле como o дутая atraiu кукла, até aqui. которая E раскрывает ele рот или там стукает foi по клавишам forçado a responder и essa таким образом pergunta. Se a задает нам pessoa этот вопрос. souber И isso, каждый из нас, чтобы Сережа не обижался. Каждый из нас, не обижайся, я veria сижу que перед não é тобой, mais que uma дутая кукла, вот как marionete. ты меня видишь, и Que não tem отвечаю outra тебе на этот вопрос. opção mais И do мы que являемся criar всего лишь в essa этом случае pergunta. ангелами, Sim, то todos есть ангелами, nós, inclusive eu, маленькими животными, já которые sou таким uma образом в общении между собой marionete sentada отрабатывают aqui всю respondendo программу essas творения. perguntas. Somos То есть вы не anjos. обижайтесь, когда O вам говорят, что que никакой significa? свободы воли у вас Somos нет, и pequenos преподаете вам без animais свободы воли и так далее. Если вам это que, будут говорить, Не дай Бог, чтобы relacionando-nos я dessa действительно делал это forma, все в chegamos абсолютно a descobrir a полной natureza. связи с Творцом. без Não никакой aqui вообще. Без ter никаких tristeza com сомнений as с моей pessoas стороны и dizem que якобы não têm решений, и ничего. livre-arbítrio. То есть то, что я хотел бы Não, на самом eu деле, gostaria de увидеть, ter насколько я essas coisas полностью em им total управляю. conexão com o Criador e a То есть вот это natureza, ваше «я», как вы sem говорите, nenhuma превращается influência в por minha ноль, parte. ничто. Да. Потому что все, что Eu я сейчас пока veria еще como eu estou ощущаю, totalmente это все controlado por essa противодействующие força этому superior. силы, которые Então, говорят meu мне, нет, ты livre-arbítrio é сам, ты zero? самостоятельно, ты Perguntou. решай, ты Resposta действуй и так sim, далее. А porque я говорю, ты все mesmo это todas увидишь, что essas это не так. coisas são Потому что на самом opostas a деле essa это не força так. de que Всем falamos. управляет только Творец. Você diz que a Тогда вопрос natureza é жадный из Алматы. Можно independente ли e eu назвать quero наш мир игрой ver Творца с como самим isso собой в виде творения? é Нет, я не certo, люблю эту схоластику, como все é o Criador que эти governa заумные tudo. выражения, Творец Nós играет vemos сам que o mundo собой, todo é um как jogo do будто люди уже Criador знают вообще, о чем они говорят.
o Ravi Давайте мы не будем так não gosta мешаться desse словами. tipo de retórica Вот Скотт engenhosa. спрашивает из Англии, если студент Каббалы постигнет духовный мир, и будет ли он Não автоматически utilizamos знать esse tipo de иврит после palavras se этого? podemos evitá-lo. Вопрос Scott da непростой. Inglaterra Дело в pergunta: том, se um что estudante de Коэн Kabbalah Гадоль, он alcança o постигнет. Criador, Если он постигнет на como самом деле fala на em высшем уровне hebraico, Каббалу, то он começará обязательно узнает ser иврит. hebreu Он станет его automaticamente. на O Rav самом деле самым родным внутренним языком. depende do que ele Потому что alcance. Se он ele alcança a увидит Kabbalah num grau alto, внутренним своим ele de зрением maneira сочетание natural vai положительных aprender отрицательных hebraico. сил, которые будут Senão, se нарисовать no ему próprio idioma, буквы. porque И он увидит их, и vemos ощутит их, и que услышит их. В общем, он полностью verá овладеет que é uma совершенствием. correspondência entre hebraico e suas forças internas. Escutar этим as языком. letras, А вы vai помните, как вы sentir, рассказывали, как вы as получили vai письмо, и sentir кто-то написал на высочайшем иврите, вообще, completamente не зная языка, он написал стихи e очень vai полезные вашему dominar esse учителю. idioma por completo. Прямо Я получил письмо E из alguém Сибири, escreve которые прислали мне через много que всяких рук falam na от África, que одного estão num человека, nível который muito alto, e que который escreveu жил там в um лагере, problema ao seu и не professor. зная абсолютно ни языка, O Rav ничего, diz, вдруг начал писать на этом языке. eu recebi Когда я показал escritos, Тарабаш, он говорит, это человек, который e, именно вследствие desculpe страданий, amigo, isso которые aí он uma прожил, falha, ему раскрылся этот язык и эти houve um знания, caso de uma и он pessoa que абсолютно de pronto уверенно и começou a очень высоко escrever написал. em И hebraico нет в этом никакого чуда, получается. espontaneamente. Никакого чуда, Quando eu это disse просто isso ao постижение. Rabash, ele me disse que Чуда era вообще нет. por culpa Вот такой вопрос, София. Говорят, do каббалисты extremo умели sofrimento que воцарить sofreu essa божественное pessoa, присутствие que между ele мужем chegou и женой. e falou Как em сегодня hebraico. мудрость каббалы может помочь в Isso построении отношений в são семье, coisas, разрешении конфликтных ситуаций? И может ли помочь? exceções. Каббала дает советы, как и всем людям, как правильно Estabelecer a относиться друг к другу, divindade так entre же, o как homem также e и a супругам. marido e a mulher. E А вот podemos falar если agora правильно aos взаимодействуют между cabalistas, собой люди, e в homem том e mulher, числе como если estão hoje em супруги dia, правильно между собой взаимодействуют, sim, os то cabalistas тогда podem они могут между собой раскрыть aconselhar Творца. homens e mulheres, inclusive os casais, Микола como Балтушенко из atuarem Херсона entre спрашивает, eles. в одной из ваших Se лекций, я eles думаю, и не в одной тоже, вы atuam говорили, что каббалистом может стать человек с большим эгоистическим automaticamente, eles vão стремлением, revelar o если я уступаю Criador. другим людям, Em uma дабы не das suas оскорбить их, на palestras ущерб você себе, disse que на somente ущерб себе, uma следую ли я своему pessoa эгоистическому стремлению que постижения tem высшего мира, grande ego pode ser если он не grande такой уж cabalista. эгоист, как я понимаю. Вы Se не eu, волнуйтесь, каким бы вы ни были человеком, все, что вам se eu надо me для достижения relaciono às Творца, вы pessoas para o получите, meu в próprio том числе и benefício, дополнительный эгоизм. isso me qualifica? А вот такой A практический resposta: não вопрос se preocupe. из Риги. Qualquer Правильно я coisa que понимаю, что нежелание necessite каббалиста para говорить revelar o про земные Criador, дела связано você с тем, terá. что приходится E плыть também против umas основного doses течения, и extras. можно получить серьезные Outra пинки. pergunta. Почему? О чем вы говорите? Я каждую Temos неделю пишу entendido, и печатаюсь в десятках газет, não deu интернетовских para и escutar bem a печатных, pergunta, Актуальной Cifro. со Do статьями que на está актуальнейшие falando? темы. Я веду блоги и даже твиттеры. Eu И новости мы делаем escrevo на русском. И новости мы делаем. О чем вы говорите? Сколько вы уже Ни в там коем про Трампа случае, em проговорили? alguns ни в jornais коем e случае falo каббалист не отказывается nos от blogs этого мира. também, Наоборот, minhas его миссия notícias. заключается в том, чтобы объяснить Fala всему миру, acerca как de из этого мира Trump достичь e outras духовного. notícias da А без связи atualidade. двух миров E этого por сделать suposto, нельзя. nós Без cabalistas того, não чтобы быть вместе afastamos с desse людьми. mundo, Мои não ученики разбросаны rejeitamos. по всему миру, и они Sua missão é como все, alcançar o mundo espiritual através desse и mundo. они все Meus estudantes связаны с теми são todos espalhados por обществами, todo в o которых mundo, они e todos находятся. eles estão conectados Ну, вот такой вопрос, com a Игорь из Санкт-Петербурга. sociedade Что que сделают vivem. или делают каббалисты, чтобы накормить и напоить детей, которые каждые 5 секунд умирают на нашей планете Земля? Pergunta em Ничего São не могут сделать, Petersburgo: то же, что и o все que falam остальные. os cabalistas para Этот Творец дает нам всем для того, чтобы мы com esse tema de достигли que é uma criança que правильного взаимоотношения друг к morre a другу. cada Возлюбим 5 ближнего как segundos себя, neste nosso иначе мы не mundo. сможем O переделать Ravi наш não, мир. nada que pode То есть мы fazer, o должны к Criador этому nos dá постепенно isso идти. para Каббала que объясняет, как это сделать. Если recebamos мы a correta relação расскажем entre об uns этом e остальным outros. людям, покажем им A методику, Kabbalah которую мы descreve como развиваем fazê-lo. в каббалистических Se, десятках, se то тогда у нас falássemos есть aos вероятность того, что demais мир придет e к mostrarmos esse раскрытию método e se правильного состояния desenvolverem своего, dezenas доброго cabalistas, состояния, доброго пути. poderemos
mudar, que o mundo poderá revelar um bom estado, através de um caminho agradável e prazeroso. Такой вопрос быстрый, Sim, Эдика. Сон, se nos видение занимает какое-то sentir, место в Кабале? Что это за форма se исследования, sentimos o пророческое Criador, сновидение? quer dizer, que se Ничего revela такого нет в através do Кабале. ego? Сон– Outra это pergunta. обычное животное O que состояние нашего тела, significa um когда мы sonho переживаем то, что profético? прожили за день, Nada do que existe em и ничего Kabbalah é иного. isto. O sonho é o estado Сон в animal Кабале– de nosso это corpo. подъем E каббалиста до tudo o que ocorre следующего conosco durante осознания, o когда dia, это o осознание еще processamos не durante полностью o сформировано в sono. нем. И O поэтому он sonho em называется сон. Kabbalah é o Это сон ascenso do Йосефа в Торе, это cabalista именно подъем ao на seguinte следующую grau de ступень. Действительно, так и percepção. объясняется. Com sua Вот из Берлина percepção, спрашивают. quando sua Объясните, percepção пожалуйста, não как же está правильно formada изучать науку Каббала, completamente когда человеку nele, então ничего se не chama понятно? sonho em Kabbalah. А она изучается не для того, чтобы вам было A понятно. Torá explica assim? Абсолютно Sim, assim como не для explica a этого. Torá. Outra Каббала не pergunta. будет вам понятна до тех пор, Como пока вы не você обретете свойства cabalista se eu não отдачи, entendo nada? O Rabi минимальнейшее. não é tudo И не para начнете que через uma него pessoa ощущать entenda. высший Uma мир. pessoa Тогда deve вам станет все entender понятно. que И вам не ainda que понятно não будет, даже compreenda a книги не qualidade do понадобятся. atorgamento, pelo Вы menos начнете все algo de раскрывать, как um младенец, mínimo. который открывает глаза и Então начинает começará a изучать этот entender мир. e então Вот так вот. começará a Так revelar tudo что como uma Кабалу criança, изучает como не um от bebê que мудрости, abre os не от seus знаний. olhos e estuda И assim do mesmo книжки мы modo. читаем только для того, чтобы E a Kabbalah вызвать на estuda нас não para a окружающий sabedoria, свет, não para o а чтобы он нам раскрыл conhecimento. уже наши чувства, и мы почувствовали тот A высший мир, sabedoria da начали по Kabbalah нему é senão исследовать, para ощущать. atrair a То luz есть superior sobre познание nós высшего мира, e que оно не possamos научное, revelar essa nova оно чувственное, sensação как мы ощущаем и познаем e наш que мир. possamos Продвинутый вопрос Алексей из Москвы. superar no Четыре mundo, стадии o развития alcance do творения находятся mundo в высшем мире superior não Ацилут, está no где мы не conhecimento, постигаем. Как não мы é можем algo говорить об этих científico, вещах? Мы постигаем это senão na все в мире percepção. Ацилут. Outra В мире pergunta de Ацилут. Moscou. То, что находится выше мира То, Ацилут. что находится в мире, высшем мира Ацилут, мы постигаем в головной части мира Ацилут. То есть Балисулам, Alcançamos находясь в isso no головной mundo de части, Atzilut? как бы им Sim. сказать, мир Ацилут. Tudo que está no mundo de Atzilut. Вот Марина из Мельбурна спрашивает, ну, из более такой вопрос. Então, Bala Sulam está na parte superior do mundo de Очень часто я чувствую Atzilut? себя Sim. виноватой, No что я не могу mundo do помочь некоторым infinito. людям, которые Outra ищут себя. pergunta. Я не могу Eu сказать ему науки Каббала. Пожалуйста, estou já посоветуйте, estudando как Kabbalah há это 3 anos e me sinto culpado de que eu não posso ajudar outras pessoas em falar da sabedoria da Подсунуть я Kabbalah. обычно не разговариваю. Я Dá-nos um conselho, Rav. Dê-lhes um livro e tente explicar-lhes de alguma forma. Geralmente não falo às pessoas, Не насиловать. simplesmente dou material para que leiam eles mesmos. A outra pergunta, Ты не будешь виноват. continua. Aqui é um convite a uma palestra, uma conferência, mas não há de forçar nada, só nem se lhes interessa. На подсознательное восприятие чувств Quanto на обычного mais человека, estudo, да и тот сам не mais понимает, но может puxamos a ощутить некий luz внутренний духовный экстаз. e ela fica em determinado nível e pode influir as pessoas nesse nível, inclusive se não podem perceber algum tipo de percepção espiritual nesse mundo. A resposta é muito difícil. O estado espiritual depende de como a pessoa pode subir por cima do seu ego. As pessoas podem desejar, mas não podem entender o que significa subir por cima do seu próprio ego. Essas pessoas fazem tudo fora disso. A pergunta é, o que é essa relação? O estado mesmo? O estudo mesmo é se afastar dos problemas exteriores. O cabalista necessita também que ele cansa muito desses esforços que faz. Por exemplo, o esforço que faço eu é uma expressão. E interiormente eu faço várias experiências e os cabalistas que estão escutando isso, gastam muita energia excepcionais sobre isso. E agora conosco isso é muito mais difícil. Durante as aulas, com os meus estudantes,
recebo esforço, energia, porque eu estou com pessoas que querem saber, que querem devolver essa energia. Estamos trabalhando juntos. Então não me cansa tanto durante as aulas que dou aos meus estudantes. Mas agora, conosco, com os outros, eu termino esgotado, seco. A pergunta, como otorgar? O Rav, como aprender de doar e otorgar somente através do grupo da dezema, não há outra maneira. Boris perguntando, temos um curso de inverno de 2017, já começaram as inscrições. Dia 18 começará o curso e aqui tem os detalhes. E nos encontramos amanhã e responderemos todas as perguntas. Amigo, dia 19 também teremos algumas palestras. E tem as perguntas, por que se domínio, uma força, uma posição, uma razão do Criador? Desculpem, não teve muito... A razão é que, o Rav diz, a razão é que a gente crê uma inteligência própria que está criando, não há uma coisa mais reservada para essas forças superiores de sua natureza, de pensamento. Que Massar, o Rav diz que Massar é uma força da luz superior. Ela está feita e composta, pode revelar em diferentes tipos de forças. Essas forças que revelam, que nos tiram do ego, essa é uma Mashiach que atrai. E por isso que está por cima de um burro branco e chega o Rav responde, que vem da luz branca, o Ramod, hebreu, é matéria, da sua matéria, dessa luz, também mudar ao seu branco. Todo o ego vai ser branqueado. Vai mudar e ser altruísta. Ele pergunta como que trata sobre quem escreve isso, qualquer um pode escrever e pensar o que quer. Não há fim para tantas. O Rav, desculpem, alunos, não foi possível entender. A grande era a guerra da Babilônia, no templo de Yamã, que Yamã tinha um estômago muito grande. Então pergunta, como estudante de Kabbalah pode diminuir a luta? O Rav, claro que se desenvolve. Você necessita um grande ego para se elevar até o céu. E você vai baixar cada vez de novo. Pode esclarecer sobre o presidente Bush, Clinton e Trump nasceram no mesmo mês? O Rav, que tolice, mesmo ano, também nasceram várias outras pessoas. As letras hebraicas que gostam mais de todas, o Rav, para que a letra, eu creio que em hebraico, eu gosto da quinta letra Rei, que se refere ao vaso completo da alma, que está disposta a começar a receber a luz. E se é uma letra também que é o sinal de Malhut em Bina, e o Rav responde também o significado das dezenas, os 5 da dezena. O que mais se pode dizer? Número 5, aliás. Uma pergunta conclusiva. Minha mulher pergunta,
Por que tem que estudar somente Kabbalah e não outras coisas? Que estudo eu? O que eu posso dizer a ela? Diga que você se interessa e você quer alcançar esse mundo superior. E é muito importante para ti. Ao fim do dia, se ela te quer, ela tem que atender-te, porque não há nenhuma coisa mais elevada fora de estudar a Kabbalah. Porque você, quando estuda, você estuda como manejar o nosso mundo e não há outra sabedoria mais elevada. Boa tarde a todos e nos veremos no próximo domingo.